Okay, so when we talk about pollution, population, cities, how can we forget about climate? And this is why we have invited Ms. Maha to talk about the climate change which is happening and how globally it is happening and impacting Pakistan. So Ms. Maha, thank you for joining us. Please enlighten us about this particular topic, how this climate change is not only a subject of environmental issues, rather it's more about a social and a public issue, and how it is interdisciplinary in nature related to global studies. Thank you so very much for joining. Please, we are waiting for you to talk on this topic. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहा कमाल है और मैं एक इंटरनेशनल पब्लिक पॉलिसी स्पेशलिस्ट हूँ जिनका फोकस एनर्जी और क्लाइमेट पे है। मैं आज आपसे क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करना चाहती हूँ और आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्या क्लाइमेट चेंज का ग्लोबल स्टडी से ताल्लुक़ है। तो पहले मैं अपना तारुफ कराती चाहूँ। मेरा जो शोबा है वो इंटरनेशनल पब्लिक पॉलिसी है और मैं एक चीफनिंग स्कॉलर रह चुकी हूँ जिन्होंने एक मास्टर्स इंटरनेशनल पब्लिक पॉलिसी में किया, स्पेसिफिकली ऑन द पेरिस एग्रीमेंट। तो ये एक बड़ा इंटरडिसिप्लिनरी सा फील्ड था। एज़ यू नो, पब्लिक पॉलिसी भी ग्लोबल स्टडीज़ की तरह एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। तो मेरा जो फोकस था वो पेरिस एग्रीमेंट पर था 2015 की, जो एक ग्लोबल एग्रीमेंट है, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है बिटवीन ऑल ऑफ द पार्टीज़। जो ममालिक हम कंसिडर करते हैं यूनाइटेड नेशंस में 196 पार्टीज़ हैं, तो जो UNFCCC के आती हैं। तो मेरा जो स्पेसिफिक फोकस था वो इसी पे था कि हाउ इज़ ऑल ऑफ इट कनेक्टेड। तो आप सोच रहे होंगे कि ओके, क्लाइमेट चेंज इज़ अ ग्लोबल इशू, बट व्हाट रेलेवेंस डज इट हैव विद ग्लोबल स्टडीज़। सो पहले तो मैं आपको बताती चाहूँ कि ग्लोबल स्टडीज़ की जो बेस्ट बात है वो ये है कि इट्स वेरी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, यानी इसका एक फील्ड में कम्प्लीटली रहना बहुत मुश्किल है ग्लोबल स्टडीज़ को प्रॉपर्ली समझने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्पेस और टाइम के जोन्स में सोचें, आप एक क्रिटिकल थिंकिंग की हैट पहन लें, यानी आप सोच विचार करें कि आखिर दुनिया चलती कैसे है। दैट्स हाउ यू आर एबल टू बी अ बेटर ग्लोबल स्टडीज़ थिंकर। और यही जो क्रिटिकल थिंकिंग की हैट है ये पहन के अगर आप क्लाइमेट चेंज को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट जस्ट अ टॉपिक फॉर क्लाइमेट साइंटिस्ट। वैसे तो जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, वी नो कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ स्टडी ऑफ बेसिकली आस्किंग कि ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर का जो राइज़ है, जो दुनिया की सतह का आखिरकार टेम्परेचर जो राइज़ होता जा रहा है, यानी दर्जे हरारत बढ़ता जा रहा है, उसका आखिर क्या ताल्लुक़ है अर्थ की एक तो स्टेबिलिटी पे, और दूसरा जो हम बात करते हैं, एक तो हम कहते हैं कि इट्स अ ह्यूमन इंड्यूस्ड टॉपिक, यानी एक नेचुरल सा अर्थ की टेम्परेचर में जो चेंज आया है, जो ग्लोबल टेम्परेचर जो हम कहते हैं दर्जा हरारत जो हमारी दुनिया की सतह का आखिरकार बढ़ा है, इसका एक गहरा ताल्लुक़ ह्यूमन से है। यानी आप और मैं और दीगर जो ममालिक हैं, ये जो जब इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की, जब ये लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ गए पोस्ट 1800 हम अमूमन इस फिगर को देखते हैं, और 1880 अमूमन वो रिकॉर्डेड ईयर है जहाँ से हम देखते हैं कि ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर की जो राइज़ की एवोल्यूशन हम देखते हैं कि आखिरकार जो टेम्परेचर बढ़ता गया है, व्हाट रियली हैपेंड। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वी सॉ कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस थी, जो एक तरह से उस ज़माने में यूज़ होना शुरू हुआ था, फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंस, यानी कोल हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, इनके ऊपर जो डिपेंडेंस है, इसका ऑफ कोर्स एक ताल्लुक़ था इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, इसका एक ताल्लुक़ था मैन्युफैक्चरिंग की राइज़ का, ओवरऑल पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा हम जिसे कहते हैं। बट उसके जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में कहें, या उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है, नेगेटिव थर्ड पार्टी इफ़ेक्ट्स है, वो अब तक स्टडी किए जा रहे हैं। इनमें जो अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने फाइनली इन देयर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो एक बॉडी ऑफ साइंटिस्ट है, इन्होंने कहा कि अब इसमें कोई शक व शुबा नहीं रहा कि ये ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज है, यानी एंथ्रोपोजेनिक का वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ह्यूमंस कॉज दिस क्लाइमेट चेंज, and if they cause the climate change, then they need to do something to reverse the negative effects of climate change. अब आप सोचेंगे कि okay, what are these negative effects of climate change, right? तो हम देखते हैं, और इसी जो ये वाला पॉइंट है, इसका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ ग्लोबल स्टडीज़ से है, क्योंकि हम जो बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स की, तो हम देखते हैं कि द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, द मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशंस, इनके ऊपर सबसे गहरा इम्पैक्ट आ रहा है क्लाइमेट चेंज का।
یعنی اگر آپ if you have to see the negative impacts on the basis of let's say gender, تو ہم دیکھتے ہیں کہ women who are pregnant for example, they are the most marginalized group when it comes to the impacts of climate change for example. اور اس کا ہم نے ایویڈنس دیکھا ایون پاکستان کے اگر ہم کانٹیکس میں آ جائیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابھی ریسنٹلی 2022 میں جو فلڈس کا ہم نے جو اس کا سانحہ وٹنس کیا تو وی سو کہ دا موسٹ مارجنلائز کمیونٹیز جو وہاں بھی تھیں وہ دے ور دا ورسٹ ہٹ بائی دی امپیکٹس آف دا فلڈنگ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ڈز ناٹ سمپلی مین دیٹ اٹس گوئنگ ٹو بی. تو ہم اس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج از ناٹ سمپلی گوئنگ ٹو بی این ایشو لمیٹڈ ٹو جسٹ کلائمیٹ سائنس, یعنی یہ سائنس سے بڑھ کر ایک ایشو بن گیا, یہ ایک گلوبل پرابلم بن گیا. تو ہم پالیسی زبان میں ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وی سے کہ اٹس اے وکڈ پرابلم. وکڈ پرابلم کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو کمپلیکسٹی ہے اٹس فار بیونڈ دا نارمل ریلم آف پالیسی ایشوز, یعنی اٹس ناٹ بی سالو ویری ایزلی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم گلوبل اسٹڈیز جیسے شعبوں سے انسپریشن لیں because they are interdisciplinary issues, because climate change is an interdisciplinary issue. It is not just confined to the realm of science. It is not just confined to the realm of climate policy. It is an issue that affects sociology. It is an issue that affects economics. It is an issue that affects global studies and similar disciplines. Kyunki to solve climate change, it is important that we understand that we cannot just look at climate change in its isolation. We have to look at it in its entirety. اس سے ہم سسٹمس تھنکنگ کا بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں سسٹم کو پورا سمجھنے کے لیے, اس کی کمپلیکسٹی سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈفرینٹ ہیٹس پہن کے کلائمیٹ چینج کے پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا آپ کو پتہ ہوگا ایمیشنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو موسٹ اسٹڈیز شو دیٹ پاکستان emits less than 1% of global greenhouse emissions. However, when it comes to the impact of climate change, ہم کتنا متاثر ہوں گے climate change سے, we see کہ کنسسٹنٹلی جو جرمن واچ ایک کلائمیٹ رسک انڈیکس نکالتا ہے تو کنسسٹنٹلی پاکستان ٹاپ 10 رینکنگس میں رہا ہے. آج کل ہم نمبر 8 پہ چڑھ رہے ہیں ان ٹرمز آف دا نیگیٹو امپیکٹس آف کلائمیٹ چینج, دی امپیکٹ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو سی کہ ہم کتنے متاثر ہوں گے. یہ فرسٹ ہینڈ آپ نے دیکھا ہے 2022 کے فلڈس میں, وچ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے اٹس آف ببلیکل پروپورشنز. تو اس کا جو ایکسٹینٹ تھا that was huge, colossal damage that we saw as a result of the 22 floods. But the floods پہ ہم لمٹ نہیں کر سکتے میری ڈسکشن کو. پاکستان when it looks at the impact of climate change, we see that we are going to be facing extreme weather events, yani whether it comes to droughts, whether it comes to extreme rainfall, we see the rise of heat waves. ہم دیکھتے ہیں کہ گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ کا ہم نے فنومنا دیکھا ہے, GLOF گلوف, جو ناردرن ایریاز میں وٹنس کیا جائے, جو میلٹنگ گلیشیئرز کی وجہ سے وہاں پورا جو ایکو سسٹم کا کے اوپر دباؤ آ رہا ہے. دین وی سی دی افیکٹس جو اس کے انوائرمنٹل کانسیکوینسز آف کلائمیٹ چینج. The fact کہ پاکستان still has a large sector of the economy that is agriculture. Agriculture practices are severely impacted by climate change. اب آپ نے سنا ہوگا ڈراؤٹ ریزسٹنٹ کراپس کی فار ایگزامپل بات کی جاتی ہے when it comes to climate change. آپ نے سنا ہوگا کہ جو ڈیزرٹیفیکیشن کا ہم امپیکٹ دیکھ رہے ہیں ایز اے ریزلٹ آف کلائمیٹ چینج. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسٹریم ویدر ایونٹس کا جو رائز ہے ایز اے ریزلٹ آف کلائمیٹ چینج. تو آپ دیکھتے ہیں جسٹ ٹرائنگ ٹو کنسیو دی امپیکٹ. اور ابھی ہم صرف اس کے جو کلائمیٹک امپیکٹ ہے ہم صرف اس کی بات کریں. جب ہم اس کی فل انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کا ایک گہرا تعلق ہیلتھ سے ہے. وی سی دا رائز آف ٹراپیکل ڈیزیزز. فار ایگزامپل a lot of studies show that for example the rise in dengue for Pakistan is a tropical disease is linked to the fact کہ ہم ایکسٹریم ویدر ایونٹس سے جو گزرے ہیں, جو گلوبل سرفیس ٹیمپریچر رائز ہے, جو کلائمیٹ کے افیکٹس ہیں وہ ہیں. دین وی سی دا رائز آف سائیکلونز آل اوور دا ورلڈ. ڈبل سائیکلونس کا فنومنا ہم نے نہیں دیکھا تھا پہلے دنیا میں, لیکن اب آپ نے سنا ہوگا فیجی میں فار ایگزامپل دا ریسنٹ سائیکلون دیٹ جسٹ ہٹ. سو جو اس کے پورے امپیکٹس ہیں وی ریلی نیڈ ٹو لک ایٹ اٹ ان دا انٹائرٹی آف پرابلم. اب میں جو اپنے لاسٹ فیو منٹس آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی جو کرٹیکل آسپیکٹ ہے وین اٹ کمس ٹو گلوبل اسٹڈیز کا, وہ ہے ایک انٹرسیکشنالٹی کا. آپ نے سنا ہوگا اور کلائمیٹ کا ایک ڈیپ تعلق ہے انٹرسیکشنالٹی سے. وی کین سے دیٹ کلائمیٹ چینج ریئلی نیڈس دیٹ انٹرسیکشنل لینس. انٹرسیکشنالٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں اٹ مینس کہ وی نیڈ ٹو اینڈ آل سسٹمس آف اپریشن. یعنی صرف ایک سسٹم آف اپریشن کو ہم صرف اینڈ نہیں کر سکتے. یعنی فار ایگزامپل اگر ہم خواتین کے حقوق کی بات کریں, جینڈر ایکوالٹی,
تو اگر آپ صرف جینڈر ایکوالٹی کو صرف جینڈر لینس سے دیکھیں اور اس کا کلائمیٹ امپیکٹ سے اسے ڈیورس کرتے ہیں سو دیٹ ریئلی جو مارجنائز ویمن کی ہم نے بات کی تھی ایز اے ریزلٹ آف کلائمیٹ چینج، ہم وہ اسٹوری نہیں سمجھ سکتے. پھر اگر ہم ریس کی بات کرتے ہیں، ہم کلاس کی بات کرتے ہیں، ہم کاسٹ کی بات کرتے ہیں، یہ سب ایشوز انٹرسیکشن ہے، سوسیو اکنامک ایشوز ہیں. تو اس کا جو سوشل اور کلچرل اسپیکٹ ہے جس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ایون جو فار ایگزامپل وین اٹ کمز ٹو کلائمیٹ جسٹس، یہ بہت بہت ضروری ہے کہ ہم انٹرسیکشنالٹی کو پراپرلی سمجھیں. آف کورس گلوبل اسٹڈیز میں جب بات کرتے ہیں تو اس کا ایک آپ نے پوسٹ کلونیل اسٹڈیز کا بھی سنا ہوگا. یعنی جب ہم کلائمیٹ کی بات کرتے ہیں عموماً بات آ جاتی ہے کہ who is going to pay for climate change, right? اور اس میں آپ نے سنا ہوگا جو ڈبیٹ رہی ہے، جو ٹرمز that are used global north versus global south، اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کرٹیسزم ہے whether we should even use the terminology. بہرحال بات یہ ہے کہ گلوبل نارتھ جو ہسٹوریکلی رہی ہے the party of the developed countries, they have historically been responsible for most of the greenhouse gas emissions post industrialization. اور جو global south ہے it has seen to be the negative impacts of climate change. That's what it's witnessing. Or they need a lot of financing to be able to not only mitigate climate change, not only adapt to climate change, but اب آپ نے ٹرم سنی ہوگی لاس اور ڈیمیج کی. یعنی جو کلائمیٹ چینج کا لاس اور ڈیمیج افیکٹ ہے اب somebody needs to pay for that as well. تو when we look at it in the lens of intersectionality, we understand کہ historically we've seen the extraction of resources from the global south as well، جو ہم colonialism کی جیسے بات کرتے ہیں. تو often time اب جو climate activists کہہ رہے ہیں کہ we really need to rethink funds as we know it. وہ کہتے ہیں کہ all finance is climate finance اور reparations کی بات کی جاتی ہے when it comes to climate change. تو یہ میں نے آپ کو بڑا سا ایک چھوٹا سا اسنیپ شاٹ دے دیا ہے آف واٹ کلائمیٹ چینج از، واٹ اٹس لنکس آر ٹو انٹرسیکشنالٹی اینڈ ہاؤ اٹ ریلیٹس ٹو دا ہول اسٹوری آف گلوبل اسٹڈیز. سو امید ہے کہ انشاءاللہ ان فیوچر سیمینارز وی کین گو ڈیپر ان ٹو دیز ٹاپکس، بٹ دس واز جسٹ اے اسنیپ شاٹ ایز پارٹ آف دا سیمینار سیریز. تھینک یو.